السلام عليكم اخوتي خواتاتي. الدورة الثانية دخلات، داكشي علاش خاصنا نبداو الدروس ديالها. واليوم غنبداو بجي فالي مي كونيسونس ديال لا دوزيام بارتي اللي كاينه في لاباج 109 و 110. غنبداو بالسؤال الاول. Je complète les phrases suivantes par les conjonctions de coordination convenables. غنكملو هاد لي فراز هادو بلي كونجونكسيون سون مي ou et donc or ni car. غنكملوهم بهاد العبارات هادو. Veux-tu un café un thé؟ هنا اش غنديرو ou يعني veux-tu un café ou un thé demande l'hôte à son invité. يعني هداك السرباي كيطلب اش بغيتي، كيطلب على الكليان ديالو اش بغا، واش بغا القهوة ولا اتاي. B. Il ne faut manger ni trop sucré ni trop salé. خاصنا ما ناكلوش بزاف يعني الاكل اللي هو حلو ni trop salé. C. Ce joueur est le meilleur mais il n'a marqué aucun but dans les 5 derniers matchs. هاد اللعيب هدا واعر ولا زوين ويني ما سجلش اي هدف 5 ديال لي ماتش الاخرين. دي je suis obligé de ne pas passer sur la chaussée car c'est le règlement. انا مفروض عليا ما ندوزش على الطريق car c'est le règlement حيت هذا هو القانون. Il a gagné un peu d'argent donc il peut s'acheter une veste. هو ربح l'argent بفلوس يعني il peut s'acheter une veste يعني يقدر يشري واحد سترة. F. J'ai salué mes professeurs et mes amis. سلمت على الأستاذ ديالي الأساتذة ديالي والأصدقاء ديالي. J'ai beaucoup de projets en tête or je n'ai pas le temps pour les réaliser maintenant. عندي بزاف ديال المشاريع في راسي وإني ما عنديش الوقت باش نقدهم دابا. 2. Je m'appuie sur le tableau suivant puis je conjugue au conditionnel présent les verbes proposés. عطاونا le verbe marcher ou descendre في le conditionnel يعني هو مكونجيغي. Je marcherai, tu marcherais, il marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait. Je descendrai, tu descendrais, il descendrait, nous descendrions, vous descendriez, il ou elle descendrait. Le conditionnel كي كنديرو ليه كنهزو داك لو فيرب، كنهزو لو راديكال ديال لو فيتور وكنزيدو عليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. عطاونا هنا si je conduisais une automobile je عطاونا لو فيرب respecter le code de la route. هنا في بلاصة respecter غنهزو لو راديكال ديال لو فيتور اللي هو respecter وغنزيدو عليه لي تيرمينيزون ديال لو فيتور اللي هو AES respecterait. يعني si je conduisais une automobile إلا سقت واحد l'automobile je respecterai غنحترم le code de la route قانون السير. B. Mes amis prendre bien volontiers un thé chez moi. يعني هنا نفس الطريقة غير في troisième groupe غنحيدو داك يعني prendrai. C'est au cas où je finir mon travail à temps je veux rejoindre au stade. Finir غنديرو finirai يعني au cas où je finirai mon travail à temps je veux rejoindre au stade. إلا كملت العمل ديالي غنمشي للستاد. Il irait à la campagne et visiterait la nouvelle exploitation agricole. Mes amis et moi lire une nouvelle pour cette année يعني les rayons. Mes amis et moi lirions une nouvelle pour cette année. 1, 2, 3. Je conjugue les verbes au subjonctif présent. نصرفو هاد لي فيرب هادو être pouvoir être
faire, avoir, venir, dans un conjugaison flux subjonctif. Il faut que le devoir être soit que le devoir soit rendu à temps. خاص الواجب يعني يتجاب في الوقت. Je l'aide pour qu'il puisse marcher tout seul. Je souhaite que le verbe faire fasse que tu fasses ce travail vite. Je ne pense pas que les enfants que les enfants aient l'envie de jouer au football. Qu'ils viennent prendre, c'est bien. السوجي يسألين حوايجه. 4. Je classe les propositions suivantes dans le tableau ci-dessous. قال لنا عطاونا واحد لو طابلو، عطاونا شي جمل، هادو هما لي بروبوزيسيون. عندنا لو بروبوزيسيون انديبوندونت يعني جملة عادية، و بروبوزيسيون سوبورديني يعني جملة هي مركبة. j'aime faire des lectures libres. أنا واحد لو فيرب وجملة وحدة ما مترابطاش مع جملة أخرى، يعني هي c'est une proposition indépendante. B. Les enfants se reposent parce qu'ils sont fatigués. هنا عندنا جوج جمل ولا جوج أفعال، يعني غنقولو بأنها proposition subordonnée. C. Il fait beaucoup d'efforts en français. كيدير بزاف ديال المجهودات في اللغة ديال الفرنسي، يعني هنا un verbe وهنا جملة وحدة يعني proposition indépendante. D. Si l'équipe s'entraîne bien, elle fera de bons matchs. إلا ترينا l'équipe الفريق مزيان ولا غيدير واحد الماتش اللي هو زوين. يعني هنا عندنا la justification، هنا عندنا la conséquence يعني proposition subordonnée. Il vit modestement même s'il est riche. هنا عندنا جوج ديال لي فيرب، عندنا et و v يعني proposition subordonnée. غندوزو دابا الخمسة. Je relie les conjonctions au type du subordonné convenable. هما عطاونا la conjonction ولا du subordonné باسكو إلا درنا باسكو في هاد الجملة كتعني لنا يعني la cause. Pour que le but moins que هي la comparaison حيت كنقارنو. Bien que هي la concession. À condition que la condition هي كتنفع la condition. 6. Je m'exprime sur mes goûts, mes préférences et mes positions. هنا عطاونا mes goûts يعني شكون هو اللي عزيز عليا. J'aime faire du sport. عزيز عليا ندير الرياضة. Mes préférences اش كنفضل. Je préfère le karaté. هنا عزيز عليا سبور ويني شكون اللي عزيز عليا بزاف هو الكاراتيه. Mes positions vis-à-vis du collège, de la société, des adultes. يعني قال لك هنا شكون هما اش خاصكم في الكوليج مثلا. Notre collège doit mettre une bibliothèque à notre disposition. خاصو يدير واحد المكتبة. 7. Je complète le récit suivant. La ville était vide. Quelques cyclistes roulaient dans le calme, dans l'avenue principale. La ville était vide يعني المدينة فارغة. بعد الدراجين اللي هما في الشارع الرئيسي. Les cafés étaient encore fermés. القهاوي باقي ساتين. Soudain, un cycliste qui roulait à toute vitesse. واحد الدراج اللي كيتمشى بواحد السرعة اللي هي مجهدة. tomba par terre. طاح. Il se cassa la jambe ودرست ليه الرجل ديالو. Ce jeune homme pleura, hurla de toutes ses forces. هاد الدري هذا هاد لو جون هذا كيبكي وكيغوت. Ce qui attira l'attention هادشي اللي أثار الانتباه دي باسون ديال مارين يعني دوك اللي قراب ليه. Tout le monde courut pour aider le jeune homme. كلشي مشى عنده
ولا كيجري عندو باش يساعدو. باغ بونور ان بوليسيي ايتي جوست اكوتي، يعني من الحظ ديالنا واحد لو بوليسيي ابولا لامبولانس، عيط على لامبولانس بوغ ايفاكويي لو بليسي ا لوبيتال، يعني باش يديو داك الدري لوبيتال للسبيطار. Une heure plus tard, le calme revient. من بعد ساعة الهدوء جا. Chacun regagne à sa place dans le grand café du coin. كل واحد مشى لابلاص ديالو، يعني البلاصة ديالو فهاديك القهوة اللي كاينة في الزاوية. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى تدعموني بواحد اللايك وما نساوش تشاركوا في القناة الا باقي ما اشتركتوش، وشكرا.